अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक बेऔलाद जोड़े की सच्ची और इबरतनाक कहानी, जो औलाद हासिल करने के लिए घिनौने जुर्म के मुर्तकिब हुए थे। इस कहानी के रावी मोहतरम सैयद निज़ामुद्दीन साहब हैं, जो इंडिया में पुलिस में हेड कांस्टेबल हुआ करते थे। 1971 में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। चंद साल बाद पुलिस से रिटायर हो गए और अब बुढ़ापा फरागत से गुजार रहे हैं। रानीपुर एक मामूली सा कस्बा था। थाने का इंचार्ज टॉमी जेम्स नाम का एक ईसाई था। बड़ा सख्त मिजाज और जालिम थानेदार था। मौका महल देख कर रिश्वत लिया करता था। ड्यूटी का पक्का था। मैं उसके साथ हेड कांस्टेबल था। एक रोज़ रानीपुर के एक करीबी गांव से ये रिपोर्ट आई कि एक रोज़ पहले एक दूध पीता बच्चा उम्र 3 माह मर गया है। ये मुसलमानों का बच्चा था। शाम को उसको दफन कर दिया गया। बच्चे की माँ दूसरे दिन सुबह सवेरे अपने बच्चे की कब्र पर गई। उसने देखा कि कब्र की शक्ल बुरी तरह बिगड़ी हुई है। साफ मालूम होता था कि कब्र खोदी गई है और फिर उसे जल्दी में भर दिया गया है। माँ घर दौड़ी गई, घर वालों को बताया। घर वाले कब्रिस्तान गए। गांव के चंद आदमी भी साथ हो गए। मुख्तलिफ आदमियों ने मुख्तलिफ राय दी। ये किसी दरिंदे का काम नहीं हो सकता क्योंकि कब्र भरी हुई है। आपस में मशवरा करके उन्होंने कब्र खोदी। देखा कि मिट्टी लहद के अंदर भी गिरी हुई है। बच्चे की लाश मिट्टी में दबी हुई थी। लाश बाहर निकाली तो देखा लाश का कफन खुला हुआ है और जो चीज़ अजीब देखी, बच्चे के नीचे वाली आखिरी पसली से पेट फटा हुआ है, जैसे किसी चाकू या छुरी से चीरा गया था। ये किसी इंसान का काम लगता था। लाश वहीं कब्र के करीब पड़ी रहने दी गई और बच्चे का बाप 2-3 आदमियों के साथ थाने आ गया। सब इंस्पेक्टर टॉमी जेम्स मुझे साथ लेकर कब्रिस्तान में आ गया। पुलिस वाले लाश से नहीं डरा करते। मैंने इससे ज़्यादा बुरी हालत में लाशें देखी हैं, लेकिन 3 माह के मासूम बच्चे की लाश का पेट चाक किया हुआ देखा तो मेरे दिल पर एक धचका सा लगा। बच्चा एक ही दिन पहले मरा था। उसका फूल जैसा चेहरा इतना प्यारा लग रहा था जैसे वो मरा ना हो बल्कि सोया हुआ हो। हैरत इस पर थी कि लाश को कब्र से निकाल कर किसने चीरा फाड़ा है। ये शक हुआ कि बच्चे को कत्ल करके दफनाया गया हो। इसकी क्या वजह हो सकती है? खावंद को शक होगा कि ये बच्चा उसका नहीं, जेम्स के जहन में आया। बहुत से लोगों ने बताया कि बच्चा बुखार से मरा है। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई। पता चला कि बच्चे का दिल गायब है। इससे ये मालूम हुआ कि किसी ने कब्र खोद कर बच्चे की लाश निकाली और पसलियों के नीचे से सीना चाक करके दिल निकाला है। फिर उसने लाश लहद में रखकर सलीब नहीं रखी, कब्र मिट्टी से भर दी। सब इंस्पेक्टर जेम्स ने यह फैसला दिया कि ये किसी जादू टोने का मसला है। मुझे भी यही शक था जो जेम्स ने जाहिर किया था। बेऔलाद औरतें इसी तरह के जादू टोने किया करती थीं, जिनमें एक ये भी था कि एक ख़ास किस्म के मरे हुए सांप के ऊपर टोकरा रखकर औरत टोकरे पर बैठकर नहाया करती थी। इंसानी खोपड़ियों के टुकड़े भी दवाई के तौर पर इस्तेमाल होते थे। ये टुकड़े ज़रूरतमंद औरत को खुद कब्रिस्तान जाकर लाने पड़ते थे। एक टोटका ये भी था कि दूध पीते बच्चे की लाश पर टोकरा रखकर बेऔलाद औरत को टोकरे पर बैठकर नहाने को कहा जाता। आप समझ सकते हैं कि इस मकसद के लिए कोई भी अपने मरे हुए बच्चे की लाश नहीं देता। खतरनाक टोटका ये भी है कि बेऔलाद औरत किसी के नौज़ायदा बच्चे को अपने हाथों से कत्ल करे और उसका खून पिए। पसमानदा और जाहिल लोग इस किस्म के भयानक टोटके करने से गुरेज नहीं करते थे। गैर मुस्लिम लोगों में ये खौफनाक टोटके अब तक राइज हैं, मगर मुसलमानों ने भी इन पर अमल शुरू कर दिया था। अब एक बच्चे की मदफून लाश का दिल निकाल लिया गया तो यही समझा गया कि ये किसी बेऔलाद औरत का काम है। लेकिन औरत कितनी ही बहादुर क्यों ना हो, वो किसी बच्चे का दिल नहीं निकाल सकती। लाश रात के वक्त निकाली गई थी। आप जानते हैं कि रात के वक्त कब्रिस्तान में जाने से लोग डरते हैं, मगर इस वारदात में तो लाश निकाली गई और उसकी चीर फाड़ भी की गई। लिहाजा ये काम किसी बहादुर आदमी का था। हमें मालूम था कि सन्यासी और साधु वगैरह जो अक्सर खाना बदोश रहते थे, कब्रिस्तानों से इंसानी हड्डियां उठाकर ले जाया करते थे। ये सन्यासी वगैरह अमूमन वीरानों में, गारों, जंगलों में रहते थे। हाजतमंद खुद इनके पास पहुंच जाया करते थे।
یہ سنیاسی وغیرہ عموماً ویرانوں میں، غاروں اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ بے اولاد عورتیں ان کی بہت خدمت کرتی تھیں اور بے حیائی کی حد تک انہیں خوش رکھتی تھیں۔ سب انسپکٹر ٹامی جیمز نے FIR درج کر کے مخبروں کا جال پھیلا دیا کہ متعلقہ گاؤں میں ان بے اولاد عورتوں کو تلاش کریں جو اولاد کے لیے پریشان ہو کر جادو ٹونے کر رہی ہیں، اور جہاں کہیں سنیاسی یا سادھو کا ڈیرا ہو تو اسے فوراً اطلاع کریں۔ گاؤں چھوٹا نہیں تھا، لیکن آخر گاؤں ہی تھا۔ کسی کے گھر کے حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ ایک ہی دن میں ایک بے اولاد عورت کے متعلق پتہ چل گیا کہ اس نے نہ کوئی خانقاہ چھوڑی ہے، نہ کوئی پیر فقیر چھوڑا ہے، اور وہ سنیاسیوں، سادھوؤں اور پنڈتوں کے پاس بھی جاتی رہتی ہے۔ اس کے متعلق، اس کے خاوند کے متعلق اور اس کے خاندان کے تمام افراد کے متعلق رپورٹس لی گئیں۔ کسی رپورٹ سے یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ اس خاندان کا کوئی فرد یا عورت اس قسم کا بھیانک جرم کر سکتا ہے۔ جیمز نے گہری چھان بین کی، لیکن عورت بے گناہ نکلی۔ مجرم یا مجرمہ کسی دوسرے گاؤں کی بھی ہو سکتی تھی۔ مخبروں سے کہا گیا کہ وہ ارد گرد کے چھوٹے بڑے گاؤں میں بے اولاد عورتوں کو تلاش کریں۔ مسلمانوں کے عامل اور پیر بھی تھے۔ ہمارے علاقے میں ان کی تعداد 8 یا 10 تھی، ان پر بھی نظر رکھی گئی۔ مخبروں سے کہا گیا کہ وہ ان کے پاس یہ مراد لے کر جائیں کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی، کوئی تعویذ یا کوئی ٹوٹکا بتا دیں۔ ایک مخبر نے اطلاع دی کہ متعلقہ گاؤں سے کوئی 1 میل دور گہرے کھڈ، نالوں، چٹانوں اور ٹیلوں کا علاقہ ہے۔ وہاں ایک ٹیلے میں قدرتی غار ہے، اس میں 4 سے 5 سادھو ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ خانہ بدوش سادھو سارے جسم پر راکھ مل کر رکھتے ہیں، اکثر ننگے بھی ہیں۔ سر پر انہوں نے موٹے موٹے مصنوعی بالوں کی جٹائیں چپکائی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ جڑی بوٹیوں کی دوائیں بھی بناتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب سادھو اب بھی انڈیا میں اسی طرح ہیں جس طرح میرے زمانے میں تھے۔ ٹامی جیمز نے ان 5 سادھوؤں پر شک کیا، لیکن ان پر چھاپا مارنے کے بجائے ان کے پاس ایک مخبر عورت کو بھیجا۔ وہ ایک غریب سے مسلمان کسان کی بیوی تھی۔ اس کا خاوند بھی اپنی بیوی کی طرح بہت چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ اس عورت کو تھانے بلا کر سب انسپکٹر جیمز نے اسے سادھوؤں کے پاس بے اولاد عورت بن کر جانے کو کہا، اور کہا کہ وہ ان پر ظاہر کرے کہ وہ امیر عورت ہے اور اولاد کی خاطر وہ منہ مانگا انعام دے سکتی ہے۔ اس عورت کو واردات کا علم تھا، وہ اپنے کام میں ماہر تھی، اسے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی شام جب شام تاریکی میں بدل رہی تھی، وہ تھانے آئی۔ میں اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے، وہ کسی آسودہ حال گھر کی عورت لگتی تھی۔ جیمز اسے اندر لے گیا۔ مجھے ایسا رتبہ حاصل نہ تھا، بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ سادھوؤں کے پاس گئی تھی۔ اس نے ان کے آگے رونے کی اداکاری کی اور سادھوؤں پر اپنا اعتبار جما لیا۔ سادھوؤں نے اسے کوئی ٹوٹکا بتایا تھا۔ ابھی مرے ہوئے بچے کو دل نکالنے کا راز سامنے نہیں آیا تھا۔ اسے اگلے روز بھی جانا تھا۔ وہ شام کو تھانے نہ آئی۔ جیمز اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ نہ آئی تو ہم سمجھے کہ وہ پیدل چلتے چلتے تھک گئی ہوگی، گھر جا کر سو گئی ہوگی، صبح آ جائے گی۔ صبح اس کا خاوند آیا۔ اسے دیکھتے ہی جیمز نے اس سے پوچھا، تم آ گئے؟ تمہاری بیوی کیوں نہیں آئی؟ میں تو اسے یہاں دیکھنے آیا تھا، کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ اس کے خاوند نے چہرے پر گھبراہٹ اور حیرت سے پوچھا۔ جیمز نے اسے بتایا کہ وہ تھانے میں نہیں آئی۔ خاوند نے بتایا کہ وہ گزشتہ شام اسے یہ بتا کر گھر سے نکلی تھی کہ سادھوؤں نے اسے وقت پر آنے کو کہا ہے۔ جب سے وہ گھر واپس نہیں آئی، وہ تھانے بھی نہیں آئی تھی۔ وہ بچی تو نہیں کہ راستہ بھول گئی ہو؟ وہ یقیناً اغوا ہو گئی تھی۔ وہ اس قابل تھی کہ کوئی بھی اسے اغوا کر کے کہیں دور لے جا کر فروخت کر دیتا۔ جیمز دانش مند آدمی تھا۔ اس نے یہ شک ظاہر کیا کہ سادھوؤں کو معلوم ہو گیا کہ یہ عورت مخبر ہے اور بچے کے دل کی سراغ رسانی کے لیے ان کے غار میں آئی ہے۔ اس قسم کے سادھوؤں میں جرائم پیشہ آدمی بھی ہوا کرتے تھے۔ جیمز نے کہا کہ یہ عورت سادھوؤں کے ساتھ دل والے ٹوٹکے کی بات کر بیٹھی ہوگی، اسی لیے انہیں اس پر شک ہوگا۔ ٹامی جیمز نے اسی وقت سادھوؤں پر چھاپا مارنے کا انتظام کیا۔ آگے آگے دیہاتی مخبر بھیجے تاکہ وہ سادھوؤں پر نظر رکھیں اور اگر وہ چھاپے سے پہلے ہی بھاگنے کی کوشش کریں تو انہیں پکڑ لیں۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ دور سے نظر نہیں آ سکتا تھا کہ پولیس آ رہی ہے۔ چھاپا مارا گیا، میں بھی ہمراہ تھا۔ تمام سادھو غار میں موجود تھے۔ جیمز نے انہیں غار سے باہر نکال دیا۔ یہ غار اونچا تھا۔ چونکہ یہ مٹی کا اونچا ٹیلا تھا، اس لیے اسے اندر سے کھود کر کچھ وسیع اور اتنا بلند کر دیا گیا تھا کہ اچھے قد کا آدمی اندر کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور غار تھا۔ ہم نے ان کے سامان کی تلاشی لی۔
मरे हुए सांप और बिच्छू बरामद हुए। साधुओं का जो महासाधु था उसका नाम या मेहनत था। वो जेम्स को अपनी मखसूस जुबान और मखसूस अंदाज से खौफजदा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेम्स ईसाई था। वो उनके जंतर मंतर और फूंकों से न डरा। अगर जेम्स हिंदू होता तो उन साधुओं का इतना एहतराम करता कि उन पर हाथ ही न डालता, और अगर वो मुसलमान होता तो इस डर से साधुओं पर छापा ना मारता कि हिंदू इसे अपने मज़हब की तौहीन का मसला बना लेंगे। जेम्स ने अपनी आदत के मुताबिक कोई परवाह ना की। उसने महासाधु को अलग कर लिया और कहा, तुम्हारे पास 3 दिनों से एक औरत आ रही है, वो कहाँ है? हमारे पास तो हर रोज़ औरतें आती हैं, साधु ने जवाब दिया, और इतनी ज़्यादा आती हैं कि किसी को चेहरे से पहचान नहीं सकता कि वो भी यहाँ आई है। जेम्स ने उसे मुखबर का हुलिया बताकर पूछा, वो कल शाम यहाँ आई थी, यही बता दो कि उसे कहाँ गायब कर दिया है, तो मैं यही मामला ख़त्म कर दूंगा। अगर थाने चलकर बताओगे तो अगवा और जबरी आबरू रेजी के जुर्म में 10 साल के लिए तुम्हें अंदर करवा दूंगा। महासाधु ने फिर भी इनकार किया। जेम्स ने हुक्म दिया, सबको थाने ले चलो। गार के पहरे पर 2 कांस्टेबल खड़े करके हम साधुओं को थाने ले गए। वहाँ बड़े साधु को याद आ गया। उसने कहा, ये औरत शाम को आई थी, इसे अमल बताया था कि आधी रात के वक्त दरिया में उस जगह खड़ी हो जाए जहाँ पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और दरमियान में खुश्की होती है। उसे पढ़ने के लिए कुछ बताया था। वो सूरज गरूब होने के बाद चली गई थी। उसने वादा किया था कि मुराद पूरी हो गई तो 1000 रुपये दूंगी। इस दौरान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राम एक और साधु को अलग ले गया और एक को मेरे हवाले कर दिया। हम दोनों ने उनसे उगलवाने की बहुत कोशिश की, मगर दोनों ने लाइल्मी का इजहार किया। राम मेरे पास आया और पूछा कि तुम्हारे साधु ने कुछ बताया है या नहीं। मैंने उसे जवाब दिया कि ये मुझे घुमा रहा है। राम ने कहा, इसे ले आओ। हम पहले एक को अंदर ले गए और पुलिस का पहला ही हाथ दिखाया तो उसकी जुबान खुल गई। वो तशद्दुद का पहला ही वार बर्दाश्त न कर सका। उसने पहली बात ये बताई कि वो असली साधु नहीं है। फिर उसने ये भी बताया कि इन 5 में कोई एक भी असली साधु नहीं है, सब नौसरबाज और फरेबकार हैं। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं थी कि ये सब फ्रॉडिये हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में जाली पीर होते हैं, इसी तरह इन सन्यासियों और साधुओं में जुराइम पेशा लोग भी होते हैं। ये लोग असली साधुओं जैसी अदाकारी करते हैं और उन्हीं की तरह बातें करने के माहिर होते हैं। ये हिंदुओं को इसी तरह लूटते हैं जिस तरह जाली पीर मुसलमानों को लूटा करते हैं। राम ने दूसरे साधु को बुलाया। उसने पहले हीलो हुज्जत की, लेकिन दूसरे साधु के कहने पर मान गया। ये 5 मुसलमान थे। उनका सरगना महासाधु बना हुआ था, जेम्स के सामने डटा हुआ था। मैं और राम जेम्स के पास गए तो राम ने उस साधु से कहा, अब जाने दो उस्ताद, तुम्हारे शागिर्द मान गए हैं। हम तुम्हें इस जुर्म में नहीं पकड़ेंगे कि तुम नौसरबाजी कर रहे हो। हमें तुम्हारे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं मिली, सिर्फ ये बता दो कि वो औरत कहाँ है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राम ने जब जेम्स को बताया कि उसके दूसरे साथियों ने क्या बयान दिया है तो जेम्स गुस्से से उठा और लपक कर महासाधु के बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और मरोड़ कर उसे उठाया और बड़ी जोर से उसे फर्श पर पटक दिया। वो पीठ के बल गिरा। जेम्स उसके पेट पर खड़ा हो गया। महासाधु बिलबिला उठा और चिल्लाने लगा, वो ठीक कहते हैं, मैं साधु नहीं हूँ। उसने बताया ये औरत इनके गार में जाती रही है, गुमशुदगी की शाम भी आई थी, फिर चली गई थी। साधु ने कोई नई बात ना बताई। उसने ये भी बता दिया कि इस औरत की नीयत खराब थी, लेकिन औरत इतनी चालाक थी कि आसानी से हाथ आने वाली नहीं थी। जेम्स ने उस पर बहुत जिरा की, तशद्दुद से डराया धमकाया भी, मगर वो इसी बयान पर कायम रहा जो वो दे चुका था। 5 से 6 घंटे इसी एक आदमी पर सर्फ हो गए। दूसरे साधुओं से अलग अलग तहकीकात की गई। उन्होंने भी कोई फालतू बात ना बताई। वो अपने जुराइम की पूरी स्टोरी सुनाते रहे। उन्होंने गिन गिन कर वो हिंदू औरतें बताईं जिन्हें उन्होंने लूटा और उनकी इज्जत लूटी थी। उन्होंने जो रकम लूटी वो भी बताई। हमारी मुखबिर औरत के मुतालिक उन्होंने यही बताया कि उससे भी रकम बटोरना और उसे ख़राब करना चाहते थे। अगवा या कत्ल उनके जुराइम में शामिल न था। उनके सरगना ने कहा कि इनके पास खूबसूरत लड़कियां आती रहती हैं, इनमें से 1-2 को आसानी से गायब करके आगे चलाया जा सकता था, कीमत भी अच्छी मिलती। रात को ये यकीन होने लगा कि इन मुजरिमों ने औरत को गायब नहीं किया। अब ये शक होने लगा कि हमारी औरत शाम के बाद साधुओं के गार से निकली और रास्ते में किसी राहजन या बुर्दा फरोश के हाथ लग गई। उनसे पूछा गया कि वो किस रास्ते से वापस गई थी। 5 साधु इतना डरे हुए थे कि बात करते उनकी जुबानें कांपती थीं।
उनमें से एक साधु ने वो सिमत बताई जिधर वो गई थी। जेम्स ने उसे सवालों के जाल में फंसाकर एक कारामद सुराग हासिल कर लिया। उस साधु ने बताया कि औरत जब गार से निकली तो वो बाहर खड़ा था। उसने औरत को अपनी नौसरबाजी के जाल में अच्छी तरह फांसने के लिए उसे बताना शुरू कर दिया कि उनका महासाधु मोजज़े कर सकता है और ये कि साधु उससे जो फरमाइश करे वो उसे पूरी कर दे। वो 15-20 कदम उस औरत के साथ चला, फिर औरत चली गई। साधु को कुछ दूर आगे किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। वीराने में और रात की खामोशी में आवाज़ बड़ी साफ थी। कोई आदमी कह रहा था, अरे तुम इधर वीराने में क्या लेने आई हो? औरत ने हंसकर कहा, तुम किधर जा रहे हो? आदमी की आवाज़ आई, अरे नेकबख्त, अकेली जाओगी? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। साधु अंधेरे में ये ना देख सका कि वो आदमी कौन था। साधु ने पहले ये बात नहीं बताई थी। ना बताने की वजह उसने ये बताई कि वो पुलिस से डरता था। सब इंस्पेक्टर जेम्स का शक था कि वो आदमी उस औरत का खाविंद होगा। उसने औरत को बदकारी के शक में कत्ल कर दिया होगा। अगर खाविंद नहीं था तो कोई ऐसा आदमी होगा जिसे औरत अच्छी तरह जानती होगी। इस वक्त उसका खाविंद थाने में मौजूद था। उससे पूछा गया कि वो रात घर से कहीं बाहर गया था। उसने जवाब दिया कि वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। उसे ये भी पूछा गया कि गांव में कोई ऐसा आदमी है जिसकी उसकी बीवी के साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी हो। इस मद में खाविंद ने 5 से 6 नाम बताए। यह मसला तो अलग रह गया था कि मरे हुए बच्चे के सीने से दिल किसने निकाला था। अब उस औरत के अगवा का मसला परेशान करने लगा। जेम्स ने 2 मुखबरों को बुलाया और उन्हें उस जगह ले गया जहां साधु के बयान के मुताबिक उस औरत को वो आदमी मिला था। साधु भी साथ था। वहां से उसने वो सिमत बताई जिधर से वो आवाज़ें सुनाई दी थी। वहां से मुखबर तलाश में चल दिए। उनके हमरा जेम्स भी था। तकरीबन 100 गज चलने के बाद पथरीली ज़मीन आ गई। कोई 2 फरलांग दूर गिद्धों का रश दिखाई दिया। जेम्स शक की बिना पर उधर चल पड़ा। अचानक सामने से एक कुत्ता आता दिखाई दिया। करीब आने पर देखा कि उसके मुंह में किसी इंसान का बाजू दबा हुआ था जो कोहनी से अलग था। हमारे एक कांस्टेबल ने पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा। हम सबने कुत्ते को घेरने की कोशिश की और उसे पत्थर भी मारते रहे। उसके मुंह से बाजू गिर पड़ा जो एक कांस्टेबल ने उठा लिया। ये किसी औरत का बाजू था। कुत्ता उधर से आया था जहां गिद्धों का गोल नजर आ रहा था। करीब जाने पर देखा गिद्ध एक खड्डे में भरे हुए हैं। हमने पत्थर मार मार कर गिद्धों को उड़ाया। खड्डे में एक दिलखराश मंजर हमारा मुंतजिर था। एक इंसानी जिस्म जो हड्डियों का पिंजर लग रहा था, सर अलग पड़ा था। बाल इस बात की निशानदेही करते थे कि ये औरत का सर है। चेहरा इतना ख़राब हो चुका था कि पहचान मुश्किल हो रही थी। कपड़ों से ये शनाख्त हो पाई कि ये हमारी मुखबर औरत थी। जिस्म के बाकी हिस्सों की ये हालत थी कि सिर्फ हड्डियां रह गई थीं। दोनों टांगे और बाजू अलग हो चुके थे। एक बाजू कुत्ता उठा ले गया था जो अब हमारे पास था। कहीं कहीं गोश्त नजर आता था। गिद्धों ने गोश्त का बिल्कुल सफाया कर दिया था। खड्ड में एक घड़ा था, मिट्टी कच्ची थी। हम देखते ही जान गए कि गिद्धों ने लाश इस घड़े से निकाली है। घड़ा ज्यादा गहरा नहीं था। लाश की हालत ऐसी थी कि ये मालूम करना नामुमकिन था कि उसे किस तरह कत्ल किया गया है और कत्ल से पहले उसके साथ क्या सलूक किया गया। उस औरत का खाविंद साथ था। उसने भी कपड़ों के टुकड़ों और जूती से पहचान लिया कि ये हड्डियां और जिस्म के टुकड़े उसकी बीवी के हैं। हड्डियों में गौर से देखा तो जेवरात की 2-3 चीज़ें मिल गईं। इससे जाहिर होता था कि कातिल रहज़न नहीं था, वरना वो सोने की अंगूठी और जेवरात छोड़कर न जाता। कत्ल की वजह कुछ और थी, और वजह क्या थी? पहला शुबा खाविंद पर था, दूसरा शुबा उस आदमी पर था जिसके उस औरत के साथ ताल्लुकात थे। साधु ने अंधेरे में जो बातें सुनी थी, इससे मालूम होता था कि ये आदमी मकतूला के साथ बेतकल्लुफ़ था। एक शक ये भी था कि मकतूला ने साधुओं से बच्चे के दिल का राज हासिल कर लिया था, जिसे छुपाने के लिए उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। लाश की हड्डियां और टुकड़े उठाकर हम थाने ले गए और डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मकतूला के खाविंद और 5 साधुओं को मुश्तबा करार देकर शामिल तफ्तीश कर लिया गया और तफ्तीश का सिलसिला चल निकला। साधुओं से पूछा गया कि वो बेऔलाद औरतों को कैसे कैसे टोटके बताया करते थे। उन्होंने बहुत से ऊट पटांग टोटके बताए। जेम्स ने पूछा कि कोई ऐसा टोटका भी है जिसका ताल्लुक दूध पीते बच्चे के दिल से हो।
उस ग्रोह के सरगना ने बताया कि उन्होंने सुना है कि नौज़ायदा बच्चे का दिल निकाल कर किसी महलून में रखा जाता है, फिर उसे पकाकर किसी बेऔलाद औरत को खिलाया जाता है। जेम्स ने ये मालूम करने के लिए कि उसने किस औरत को ये टोटका बताया था, उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल की, मगर वो इनकार करता रहा। वो कहता रहा कि वो साधु नहीं, जुराइम पेशा है। इस गांव में जहां के बच्चे का दिल निकाला गया था, हमारे 2 मुखबर मौजूद थे। गालिबन 2 रोज बाद एक मुखबर थाने आकर इत्तला देता है कि इस गांव में एक आमिल रहता है जिसके कब्जे में जिन्नात बताए जाते हैं। उसके पास एक जवान औरत चारपाई पर रस्सियों से बांध कर लाई गई है। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। गांव के लोग तमाशा देखने जमा हो गए। चारपाई आमिल के घर ले जाई गई। लोग बाहर खड़े रहे। कुछ देर बाद अंदर से उस औरत की चीखें उठी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा जाओ। उसका मुंह शायद फिर बंद कर दिया गया था। बहुत देर बाद उसे इसी तरह चारपाई के साथ बांध कर ले गए। लोगों से मुखबर ने मालूम किया कि वो कौन से गांव की है। मुखबर ने वो गांव बताया तो मैंने सब इंस्पेक्टर जेम्स से कहा, हमारा एक कांस्टेबल शाहिद अली उसी गांव का रहने वाला है। किसी औरत को इस हालत में किसी आमिल के पास ले जाना कोई अजूबा नहीं था। औरत पागल होगी, हिस्ट्रिया की मरीज़ा होगी, या वो जिन्नात के कब्जे में होगी। लेकिन जेम्स का दिमाग इन अल्फाज पर अटक गया, मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा लो। वो अक्लमंद आदमी था। उसने इस गांव के रहने वाले कांस्टेबल को बुलाया और पूछा कि उसके गांव की किसी औरत को इस किस्म की तकलीफ है। जेम्स ने यह ना बताया कि औरत ने क्या कहा था। कांस्टेबल ने लाइल्मी का इजहार किया। टॉमी जेम्स का दिमाग उस औरत पर अटक गया। आमिल को थाने बुलाया जा सकता था, लेकिन जेम्स ने राम से कहा कि वो रात आमिल के घर जाए और उससे मालूम करे कि इस औरत को क्या आर्जा था। राम के साथ मुझे भी जाना था। हम सिविल कपड़ों में गए, आमिल से मिले, उसे बताया हम कौन हैं। वो राम को जानता था। आमिल उधेड़ उम्र का आदमी था, चेहरे पर तराशी हुई दाढ़ी थी। मैं बता नहीं सकता कि उसकी आंखों में कोई जादू था या कोई असर था। यूं महसूस होता था जैसे उसकी नज़रें मेरे जिस्म के पार हो रही हैं। आदमी बड़ा काया लगता था। वो दवाइयाँ भी देता था और तावीज़ भी, और वो जिन निकालने में भी मशहूर था। राम ने उससे पूछा, आपके पास जिस औरत को लाया गया था उसे क्या मर्ज था? उस पर एक बदमाश जिन का कब्जा है, निकल जाएगा, आमिल ने जवाब दिया। राम ने चंद और बातें पूछी तो आमिल ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिए और वजदानी लहजे में कहा, हमने तो द्यो निकाल दिए हैं, ये तो मामूली सा जिन है, आप फिक्र ना करें। मैं आपसे उस औरत की खैर खैरियत मालूम करने नहीं आया, राम ने कहा। मैं आपसे मशवरा और रहनुमाई लेने आया हूँ। मुझे ये बताएं कि औरत पागल तो नहीं? ना जी, 16 आने जिन है। तो ये दिल का क्या मामला है? किसका दिल किसने निकाला है और कौन किसका दिल खाना चाहता है? आमिल चौंका और बोला, आप उस बच्चे वाली वारदात की तफ्तीश के लिए आए हैं क्या? जी, मैं उसी सिलसिले में आपकी मदद हासिल करने आया हूँ। अगर आपके कब्जे में वाकई जिन है तो उन्हें हाजिर करके पूछें कि बच्चे का दिल किसने निकाला है। मैंने सुना है कि जिन इस किस्म के मामले हल कर दिया करते हैं। अगर आपके पास जिन धोखा है तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि उस औरत ने ये क्यों कहा था कि मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा लो। आमिल गहरी सोच में डूब गया। उसने सर झुका लिया। उसने जिन्नात को हाजिर करने की बात ना की। बहुत देर बाद उसने सर उठाया और कुछ देर तक राम के मुंह की तरफ देखता रहा। राम भी चुप रहा। आमिल के चेहरे पर कोई और ही रंग आ गया था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप जिन्नात को भूल जाएं। बच्चे का दिल उस औरत के पेट में है। आप यकीन से कह रहे हैं? राम ने पूछा। अपने तजर्बे की बिना पर मुझे यकीन है। आप मुझसे ये ना पूछें कि मेरे कब्जे में जिन चुड़ैले हैं या नहीं। मेरे पास तजर्बा बहुत है। मुझे ये नहीं बताया गया कि उस औरत ने कोई ऐसी वैसी चीज़ खाई है। उसके साथ जो आदमी आए थे उन्होंने भी कुछ ना बताया, लेकिन औरत जो वाही तबाही बक रही थी उससे पता चलता था कि इसे कोई चीज़ खिलाई गई है जिसने उसके दिमाग पर उल्टा असर किया है, या वो बहुत डर गई है। ऐसा डर अमूमन वीरानों या कब्रिस्तानों से दिल पर सवार होता है। अब आपने उस बच्चे के दिल का जिक्र किया है तो मुझे कुछ शक होने लगा है। मुझे ये करामात मेरे वालिद बुजुर्गवार ने दी थी। उन्होंने मुझे एक आदमी का किस्सा सुनाया था। किसी सन्यासी ने उसे कहा था कि वो मुर्दे की खोपड़ी का 1 तोला पीसकर मक्खन में मिलाकर खा ले। उस आदमी को कोई बीमारी थी। उसने कब्रिस्तान से किसी बहुत ही पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाली
और उसका एक टुकड़ा घर लाकर पीसा, फिर उसे मक्खन में मिलाकर खा गया। रात को वो डर गया और चीखें मारने लगा। वो छुपता फिरता था, दीवारों से सर मारता और कहता था, मेरा सर तोड़ दो, मेरी खोपड़ी तोड़ दो। घर वाले उसे मेरे वालिद के पास लाए और बताया कि इसने इंसानी खोपड़ी खाई है। मेरे वालिद ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता, बड़ी बुरी हालत में मर गया था। ये औरत बार बार कहती है कि मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा लो। मैं मालूम कर सकता हूँ कि इस औरत की यह हालत क्यों हुई है। मेरे पास एक दवाई है जो उसे सूंघा कर मैं उसके घर वालों से भी पूछने की कोशिश करूँगा कि इसे क्या खिला दिया गया है। आमिर ने साफ अल्फाज में तो कोई ऐसी बात न कही, लेकिन उसकी बातों से मालूम होता था जैसे उसके कब्जे में कोई जिन नहीं है और जो कुछ उसके कब्जे में है वो उसका तजर्बा है। राम ने उससे पूछा कि कोई ऐसा टोटका भी है जिसमें दूध पीते बच्चे का दिल इस्तेमाल होता है। यहाँ क्या नहीं होता साहब, उसने जवाब दिया। ज़्यादातर टोटके बेऔलाद औरतें करती हैं। अगर मैं सब कुछ बता दूं कि बेऔलाद औरतें कैसे कैसे जतन करती हैं तो तमाम बेऔलाद औरतों को तलाक हो जाए। जिन औरतों को ये धमकी मिलती है कि उसे बच्चा ना हुआ तो उसे तलाक मिल जाएगी, तो वो किसी मासूम बच्चे का दिल निकालने के बजाय उसकी आंखें भी निकालने को तैयार हो जाती है। कल मुझे उस औरत के गांव बुलाया गया है। मैं सुबह जा रहा हूँ। दोपहर तक आप मुझसे जवाब ले लें। आपको याद रखना चाहिए कि मैं पुलिस अफसर हूँ। मैं आपसे तवक्का रखूँगा कि आप मुझे चक्कर देने की कोशिश नहीं करेंगे। आज भी आपने शुरू में मुझे टालने की कोशिश की थी। असल में मैं आपकी आमद का मकसद गलत समझा था। मैं ये समझा था कि आप अपने कांस्टेबल की बीवी के मुतालिक फ़िक्रमंद हैं और मुझे पुलिस का रूप देकर ये कहेंगे कि मैं उसका इलाज तवज्जो से करूँ। मैं हैरान हुआ कि ये कौन से कांस्टेबल की बीवी का जिक्र ले बैठा है। राम ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? आमिर मेरी और राम की बात पर हैरान हुआ और बोला, क्या आपको मालूम नहीं कि ये औरत आपके थाने की कांस्टेबल शाहिद अली की बीवी है? आमिर हैरत ज़दा नज़रों से मेरी तरफ देखकर बोला। मैं भी हैरत से उसे देखने लगा। मुझे याद आया कि सब इंस्पेक्टर जेम्स ने शाहिद अली से पूछा था कि तुम्हारे गांव की किसी औरत पर आसेब सवार है, तो शाहिद अली ने लाइलमी का इजहार किया था। मुझे याद आ गया कि शाहिद अली की शादी को 10 साल गुजर गए हैं और वो भी बेऔलाद था। वो बहुत परेशान रहने लगा था। वो तावीज़ों, मज़ारों, पीरों और खानकाहों की बातें करता रहता था। अब वो 15 दिनों की छुट्टी लेकर गया था। कहता था कि एक खानका पर किसी पीर के पास जाएगा। आमिर ने राम को कुछ और बातें बताईं और हम वहाँ से थाने चल पड़े। मैंने रास्ते में राम को याद दिलाया कि कांस्टेबल शाहिद अली भी बेऔलाद है और परेशान रहता है, और ये भी कि उसने कहा था कि उसे मालूम नहीं कि उसके गांव की किसी औरत को आसेब है। राम ने भी शक का इजहार किया। थाने जाकर हमने जेम्स को पूरी रिपोर्ट दी। उसने मुझे और राम से कहा कि शाहिद अली पर नज़र रखी जाए और उसे कहीं बाहर न जाने दिया जाए। अगर वो बता देता कि उसकी बीवी को कोई पुरअसरार तकलीफ हो गई है तो उस पर शक न किया जाता। उसने झूठ बोलकर अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। जेम्स कहने लगा, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बच्चे के दिल वाला मसला हल हो गया है, मगर अपनी मुखबर के कातिल की तलाश मुश्किल नज़र आती है। दूसरे दिन कांस्टेबल शाहिद अली ने मुझसे पूछा कि मैं रात राम के साथ कहाँ गया था। मैंने झूठ बोला। मैंने उसे गौर से देखा। वो ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहा था। बाद दोपहर में राम के साथ आमिर के गांव गया। आमिर ने बताया कि कांस्टेबल शाहिद अली की बीवी ने बच्चे का दिल भून कर खाया है। आमिर ने उसे अलग कमरे में बंद करके कोई जड़ी बूटी खिलाई या सूंघाई, फिर उससे पूछा कि उसने क्या खाया है या क्या किया है, तो औरत ने बताया कि वो अपने खाविंद के साथ एक साधु के पास गई थी। ये कोई और साधु था। उसने बताया कि 2-3 माह की उम्र का कोई बच्चा मर जाए तो जिस रात उसे दफन किया जाए उसी रात उसे कब्र से निकाल कर उसका दिल निकाल कर आग पर भून कर उसे खिलाया जाए। आमिर ने हमें बताया कि औरत इतना ही बयान देकर फिर चीखने लगी, मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा लो। उसने अपने बाल नोचे, अपना चेहरा नोचा, फिर उसे रस्सियों से बांध दिया गया। हमने जेम्स को रिपोर्ट दी तो उसने शाहिद अली को बुलाकर कहा, तुम पुलिस के आदमी हो, अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। तुमने ये क्यों कहा था कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे गांव में किसी औरत को आसेब है? तुम मुझे जानते हो ना, मैं जाल फैलाकर मुजरिम को पकड़ता हूँ। तुम ये भी जानते हो हमारे मुखबिर हर जगह मौजूद हैं और उनसे तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते। आराम से एक बाले जुर्म कर लो, वरना अपना अंजाम तुम जानते हो कि क्या होगा तुम्हारे साथ। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। शाहिद अली सब इंस्पेक्टर जेम्स से अच्छी तरह वाकिफ था। मैं पास खड़ा था।
میں نے اس سے کہا شاہد تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں، میں اس عامل کے گاؤں میں بہت سا وقت گزار آیا ہوں جس کے پاس تمہاری بیوی کو لے جایا گیا تھا، اور میں تمہارے گاؤں سے بھی ہو کر آیا ہوں، تم ہمارے بھائی ہو، میں جیمز صاحب سے تمہاری سفارش کروں گا، تم سارا واقعہ خود ہی سنا دو، آپ میری مدد کریں گے؟ اس نے جیمز سے پوچھا۔ جیمز نے مدد کا وعدہ کیا تو شاہد علی نے ایک کے بجائے 2 وارداتوں کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی اس کے خاندان اور برادری کی نہیں، وہ کسی دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی، شادی کو 2 ہی سال ہوئے تھے کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ اس وقت شاہد علی اس کے گاؤں کے تھانے میں تھا۔ اس نے اس عورت کے ساتھ مراسم پیدا کر لیے جو اتنے گہرے ہوئے کہ بعد شادی پر ٹھہر گئی۔ شاہد علی کی برادری نے اس عورت کو بہت پریشان کیا، شاہد علی کو اس کے خلاف اکسایا، بھڑکایا بھی کیا، لیکن یہ محبت کا معاملہ تھا۔ شاہد علی کی بیوی کے پیچھے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ شاہد علی دلیر آدمی تھا اور پولیس کانسٹیبل بھی تھا، اس نے سب کو دبا لیا۔ 3 سے 4 سال گزر گئے مگر اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ یہ اس کی بیوی کا ایسا جرم تھا جو کسی بھی بیوی کے سسرال والے معاف نہیں کیا کرتے۔ شاہد علی کے والدین نے ایک بار پھر چیم گوئیاں شروع کر دی، 7 رشتہ دار بھی مل گئے۔ شاہد علی حکیموں سیانوں کے پاس گیا، جس نے جو نسخہ جو طریقہ بتایا اس نے آزمایا، مگر نتیجہ 0 ہی رہا اور سال گزرتے چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس مرد کے ہاں اولاد نہ ہو تو وہ اس بات میں اپنی مردانگی کی توہین سمجھتا ہے، اسی لیے بے اولاد عورت کو طلاق مل جاتی ہے، نقص خواہ خامن میں ہی ہو۔ شاہد علی کے دل میں بیوی کی محبت اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ اس نے طلاق کا نام بھی دل میں نہ آنے دیا۔ محبت کے علاوہ شاہد علی نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اس کے رشتہ دار پہلے روز سے اس سے کہہ رہے تھے کہ اسے طلاق دے دو، مگر وہ ڈٹا رہا۔ اب رشتہ داروں کو ایک اور بہانہ مل گیا، 2 گھروں سے اس کے رشتے بھی آئے، لیکن اس نے اسے اپنی شکست سمجھا اور اس نے یہ بھی سوچا کہ جو عورت اپنے گھر اور عزیزوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ آ گئی ہے وہ اب کہاں جائے گی، اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا۔ شاہد علی صاحب نے اپنی بیوی کی قربانی کے جواب میں قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ہمارے تھانے میں اپنا ٹرانسفر کرا لیا۔ اس تھانے میں اسے 1 سال ہی گزرا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گئے، شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ شاہد علی نے تھانے سے 15 دن کی چھٹی ہی لی، اسی لیے کہ اسے کسی نے 4-5 میل دور ایک سادھو کا پتہ دیا تھا۔ شاہد علی اس کے پاس پہنچا۔ سادھو نے جتنی رقم مانگی اس نے دی۔ سادھو نے اسے ایک ٹوٹکا بتایا کہ 3 ماہ کے اندر کی عمر کے بچے کا دل نکال کر اپنی بیوی کو بھون کر کھلاؤ تو وہ امید سے ہو جائے گی، اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں۔ اس سے پہلے شاہد علی کئی ٹوٹکے کر چکا تھا۔ اس نے جنگل میں گھوم پھر کر بڑی مشکل سے ایک سانپ مارا، اس پر ٹوکرا رکھ کر بیوی کو نہلایا بھی۔ اس نے رات کے وقت قبرستان سے، ایسی قبر سے جو بہت پرانی ہونے کی وجہ سے بہہ گئی تھی، انسانی کھوپڑی کے ٹکڑے نکالے اور ایک حکیم سے اس کی دوائی بنوائی، وہ بھی ناکام ہو گئی۔ کسی بچے کا دل حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی کا دودھ پیتا بچہ اغوا کیا جائے، پھر اسے قتل کر کے اس کا دل نکالا جائے۔ شاہد علی نے اپنی بیوی کو یہ ٹوٹکا بتایا کہ یہ ٹوٹکا کرنا ہے اور کسی کا بچہ اٹھانا ہے۔ بیوی ڈر گئی۔ شاہد علی کی چھٹی ختم ہونے میں چند دن باقی تھے اور ایک روز وہ اس گاؤں کے قریب سے گزرا جس کے بچے کی لاش قبر سے نکالی گئی تھی۔ اس نے قبرستان کی طرف ایک جنازہ جاتے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ میت جس آدمی نے اٹھا رکھی ہے وہ کسی چھوٹے بچے کی ہے۔ وہ جنازے میں شامل ہو گیا اور ایک آدمی سے پوچھا، کس کا بچہ ہے اور کتنی عمر تھی اس کی؟ اسے پتا چلا کہ بچہ ابھی 3 ماہ کے بھی نہیں ہوا تھا۔ شاہد علی نے بچے کا دل نکالنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ جنازے سے فارغ ہو کر وہ اپنے گاؤں گیا۔ اگر اس کے گھر کے حالات اس روز اور نہ بگڑ جاتے تو شاید وہ اتنا بھیانک جرم نہ کرتا۔ وہ گھر گیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی اور اس کی ماں اسے گالیاں بک رہی تھی۔ وہ شاہد پر بھی برسنے لگی۔ اس نے اسے بے اولاد ہونے کے طعنے دیے، منحوس کہا اور جو منہ میں آیا بک ڈالا۔ فضا اتنی خراب تھی جس سے شاہد کا دماغ بھی خراب ہو گیا۔ وہ کوئی تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا آدمی تو تھا نہیں، 3 جماعت پاس کانسٹیبل تھا اور 7 دیہاتی بھی۔ اس کی ماں نے چلا کر کہا، اس کی بیوی جب ہی اس گھر میں رہے گی جب اس کی اولاد ہوگی۔ یہ سن کر اس نے دل میں مرے ہوئے بچے کا دل نکالنے کا ارادہ پکا کر لیا۔ رات کو وہ بیوی کو بتا کر چل دیا۔ اس کے پاس ایک بیلچہ اور چاقو تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بچے کی قبر کہاں ہے۔ بچے کی قبر کھودنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ 3 ماہ کے بچے کی قبر چھوٹی سی تھی، قبر تازہ تھی، شاہد علی کو مٹی نکالنے میں بہت زیادہ دقت نہ لگی۔
بچے کی لاش باہر نکالی، چاقو سے اس کے نیچے والی پسلی کی طرف سے پیٹ چاک کیا اور ہاتھ اندر ڈال کر دل نکال لیا۔ چاقو تیز تھا، اندھیرے میں بھی اس نے اپنا کام صحیح طریقے سے کر لیا۔ لاش دوبارہ قبر میں رکھی گئی اور اوپر جلدی جلدی مٹی بھر دی۔ مٹی قبر میں جا کر بیٹھ گئی جس سے قبر کی شکل بگڑ گئی۔ شاہد علی اگر صحیح طریقے سے قبر بند کرتا تو شاید کسی کو شک نہ ہوتا، لیکن جرم کے ارتکاب کے لیے صرف دلیری اور جذبات کی نہیں، عقل کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ وہ دل نکال کر لے کیا؟ گھر میں سب سوئے ہوئے تھے، صرف بیوی جاگ رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر کون سی مہم پر گیا ہوا ہے۔ خیر شوہر واپس آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چولہا جلاؤ اور یہ دل بھون کر کھا جاؤ۔ شاہد علی نے اپنے اقبالی بیان میں اپنی بیوی کا یہ رد عمل بتایا کہ اس نے جب بچے کا چھوٹا سا دل اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے شاہد علی کی طرف دیکھا تو اس کی بیوی کی آنکھوں کے ڈیلے باہر کو آ رہے تھے۔ مختصر یہ کہ خوف نے اس کی جان نکال دی۔ شاہد علی نے اسے حوصلہ دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں دل کے 4 ٹکڑے کر کے گھی میں تلے اور بیوی کو کھلا دیے۔ دل کھاتے ہی اس کی بیوی کی حالت غیر ہونے لگی۔ رات جاگتے گزر گئی۔ صبح اس کی بیوی کی دماغی حالت اور زیادہ بگڑ گئی اور اس نے ہذیان بکنا شروع کر دیا۔ گھر میں اور کسی کو بھی علم نہ تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ شاہد علی نے رات کے اندھیرے میں جرم تو کر لیا، مگر دن کی روشنی میں اس کے دل پر خوف سوار ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو چوری چھپے ویسی شراب پلا دی جو وہاں عام مل جاتی تھی۔ اس سے وہ سنبھل گئی اور سو گئی۔ شاہد علی پولیس کا آدمی تھا۔ اسے خیال آ گیا کہ وہ قبر کو صحیح طریقے سے بھر کر نہیں آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کا جرم بے نقاب ہو جائے۔ وہ قبر دیکھنے قبرستان کی طرف چلا گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے ایک آدمی ملا جس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بتایا، بھائی صاحب ظلم دیکھو، انسان بھی بھیڑیے بن گئے۔ رات کو کوئی آدمی ایک بچے کی قبر کھود کر بچے کا دل نکال کر لے گیا ہے۔ قبرستان میں پولیس آئی ہوئی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ بچے کا دل کسی انسان نے سینہ چاک کر کے نکالا ہے، کوئی درندہ بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ شاہد علی وہیں سے واپس آ گیا اور اس نے مخبروں کی طرح یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ پولیس کیا کارروائی کرتی ہے۔ تھانے کے ایک ہندو کانسٹیبل کا نام لے کر شاہد علی نے بتایا کہ اس نے ہندو سے چوری ملاقات کر کے معلوم کر لیا کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ دوسرے دن بچے کے گاؤں جا کر اس نے چوکیدار سے بھی کچھ باتیں معلوم کر لیں۔ اس کی ملاقات مقتولہ مخبر عورت سے بھی ہوئی۔ شاہد علی کو سب جانتے تھے، ہر کسی کو معلوم تھا وہ پولیس میں ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مخبر عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ عورت پہلی بار سادھوؤں کے پاس گئی تو دوسرے دن کانسٹیبل نے اس کے گاؤں جا کر اسے معلوم کر لیا کہ وہ کیا خبر لائی ہے۔ اس سے اگلے روز بھی وہ اس عورت سے ملا۔ سب انسپکٹر جیمز نے اسے سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی کو کوئی بات نہ بتائے۔ اس حکم کا شاہد علی کو علم نہ تھا۔ عورت نے اسے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ شاہد علی کے دماغ پر بڑا ہی خوفناک جرم سوار تھا۔ گھر میں اس کی بیوی کی دماغی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ شاہد علی کی عقل ماری گئی۔ اسے یہ وہم ہو گیا کہ اس عورت نے کوئی سراغ لگا لیا ہے۔ تیسرے دن وہ اس غار کے قریب کہیں چھپ گیا جس میں یہ سادھو رہتے تھے۔ مخبر عورتوں کو وہاں جانا تھا۔ شاہد علی نے اسے غار کی طرف جاتے دیکھا۔ واپسی کے وقت اندھیرا ہو گیا تھا۔ عورت واپس آئی تو راستے میں اسے شاہد علی مل گیا۔ عورت نے اسے پہچان لیا اور ان کے درمیان وہ باتیں ہوئیں جو ایک سادھو نے سنی تھی۔ انہی باتوں سے ہم نے اندازہ لگایا کہ عورت کو ایسا آدمی ملا جو اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ شاہد علی نے اس سے کہا کہ وہ رات کے وقت اس خطرناک جگہ سے اکیلی نہ جائے، وہ اس کے ساتھ چلے گا۔ اس عورت کو ایک اور راستے پر یہ کہہ کر ڈال دیا گیا کہ یہ راستہ چھوٹا ہے، اور پھر عورت سے پوچھا کہ وہ کیا کچھ حاصل کر چکی ہے۔ عورت نے اسے بتایا کہ سب انسپکٹر نے اسے بڑا سخت حکم دیا ہے کہ کسی کو کچھ نہ بتانا۔ شاہد علی نے عقل سے کام لیا، پولیس کا روب جھاڑا۔ عورت بگڑ گئی۔ اس نے کہا، تم 2 ٹکے کے سپاہی ہو، میں تو انسپکٹر کو بھی مٹھی میں رکھتی ہوں۔ شاہد علی نے اور زیادہ روب جھاڑ کر کہا کہ بتاؤ تمہاری رپورٹ کیا ہے۔ عورت نے جواب دیا، تم کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ گاؤں آ کر جاسوسی کرتے ہو، اب پھر میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تم شاید ملزم کو جانتے ہو۔ تکرار اور بھی بڑھی تو عورت نے کہا، میں انسپکٹر کو بتا دوں گی کہ تم مجھ سے پوچھ گچھ کرتے ہو۔ شاہد علی نے بات بگڑتی دیکھی تو چھلانگ لگا کر مخبر عورت کی گردن دبوچ لی اور اسے جان سے مار دیا۔ وہ اسی ارادے سے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گز بھر لمبا موٹا ڈنڈا تھا جس کے ساتھ نیزے کی انی لگی ہوئی تھی۔ اس نے لاش کندھوں پر اٹھائی اور ایک گہرے کھڈ میں اتر گیا۔ زمین پتھریلی نہیں تھی۔ اس نے برچھی سے زمین کھودی، لاش وہاں رکھی اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ گڑھا گہرا نہیں تھا۔ وہ گھر چلا گیا۔
اس نے بیوی کو نہ بتایا کہ وہ کیا کارنامہ انجام دے کر آ رہا ہے۔ بیوی کو ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر گھر میں ہے یا کہاں ہے۔ وہ ہذیانی حالت میں مبتلا تھی۔ اسی روز اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اپنے بال اور چہرہ نوچنے لگی، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور چلانے لگی، میرا دل نکالو، میرا دل کھا لو۔ شاہد علی کی اپنی حالت بھی بگڑنے لگی۔ اسی رات اس نے خواب میں ایک بچہ دیکھا جس کی عمر 3 ماہ کے قریب تھی۔ بچہ اس کے سینے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ کبھی ہنستا، کبھی روتا، پھر بچہ اس کے سینے میں داخل ہو گیا۔ شاہد علی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کا سارا جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ اس کی بیوی سو گئی تھی، وہ بھی اچانک اٹھ گئی اور چیخنے چلانے لگی۔ گھر والے جاگ اٹھے، گاؤں کی آس پڑوس کی 3-4 عورتیں بھی آ گئیں۔ اس وقت تک اسی گاؤں کا ایک آدمی اس کی بیوی پر دم درود کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ تمہاری بیوی پر آسیب ہے۔ پھر اسے ایک اور جگہ لے گئے، وہاں سے تعویذ ملے اور تصدیق ہوئی کہ یہ واقعی آسیب ہے۔ اس کے بعد اس عامل کی باری آئی جو اس بچے کے گاؤں میں رہتا تھا۔ اب تو عورت کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ مردوں کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ تمام گاؤں والے اسے آسیب سمجھ رہے تھے۔ شاہد علی کی چھٹی ختم ہو گئی، وہ شکست خوردہ ہو گیا۔ اس کی دلیری اور جوان مردی جواب دے گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اقبال جرم کرنے میں دیر نہیں لگائی، ورنہ پولیس کے کسی آدمی سے اقبال جرم کرانا آسان نہیں ہوتا۔ عامل نے ہماری بہت مدد کی۔ اس نے اپنی وہ دوائی ڈاکٹر کو بھی دکھائی جو اس نے شاہد علی کی بیوی کو دی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا اثر عارضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کمرے میں مریضہ کو تنہا رکھ کر کہا تھا کہ جب تک وہ بتائے گی نہیں کہ اس نے کیا کھایا یا کیا غلط حرکت کی ہے، اس کی جان عذاب میں رہے گی۔ عامل کے ڈرانے پر اس عورت نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے انسانی بچے کا دل کھلایا ہے۔ سب انسپیکٹر جیمز نے شاہد علی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی مدد کرے گا، لیکن اس کے دونوں جرائم اتنے بھیانک تھے کہ جیمز نے پوری محنت اور دیانتداری سے کیس تیار کیا۔ شاہد علی کو مرے ہوئے بچے کا دل نکالنے کے جرم میں 10 سال اور قتل کے جرم میں عمر قید ہو گئی۔ اس کی بیوی ٹھیک نہ ہو سکی اور تھوڑے ہی عرصے بعد سسک کر مر گئی۔